हेलो फ्रेंड्स। आज बात होगी ड्रामा मुकद्दर की। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा आ गया है बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे। राइमा की ज़िद पर सैफुर रहमान ले आया है उसे सैफ हाउस में, मगर सैफ की बीवी फरखंदा और बेटी अबीरा नहीं तैयार राइमा को कबूल करने के लिए किसी भी सूरत में, और हो गए हैं उनके घरेलू हालात बहुत ज़्यादा कशीदा। मगर सैफ ले रहा है फेवर सिर्फ राइमा की और नहीं छोड़ने को वो तैयार राइमा को, अगरचे वो करता है शदीद मोहब्बत अबीरा से, मगर उसकी बात मानने से भी कर दिया है उसने साफ इनकार। अबीरा ने की थी ये डिमांड कि सैफुर रहमान को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइमा को या अबीरा और फरखंदा को। तो सैफुर रहमान ने भी सुना दिया अपना फ़ैसला कि वो रहेगा बेगम सरकार के साथ और तैयार है अबीरा और फरखंदा को छोड़ने के लिए। सैफुर रहमान के इस जवाब ने कर दिया फरखंदा और अबीरा को सख्त मायूस, मगर दोनों ने मुहिम चला रखी है राइमा के ख़िलाफ़ और भरपूर कर रही हैं कोशिश कि राइमा को निकाल दें सैफ हाउस से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में राइमा के लिए नहीं है कोई जगह बाकी। भैया फरखंदा है इस वक्त शदीद गलती पर, क्योंकि वो ये समझ रही है कि सैफुर रहमान का अक्सर आ जाया करता था दिल जवान और ख़ूबसूरत लड़कियों पर, मगर कुछ अरसे में उसका दिल भर जाता था और छोड़ देता था वो उनका साथ, और यही करेगा वो राइमा का भी अंजाम। मगर नहीं भैया, इस बार आया है सैफुर रहमान का दिल राइमा पर, इतना कि आशिक हो बैठा है वो राइमा का और उसे देख देख कर जीता है। शादी के बाद राइमा नहीं कर पा रही थी सैफुर रहमान को कबूल, मगर सैफुर रहमान ने बड़े सब्र व तहम्मुल से किया उसके सैफुर रहमान को कबूल करने का इंतज़ार, और आखिर में हो गया सैफुर रहमान कामयाब। अब राइमा भी करती है सैफुर रहमान से शदीद मोहब्बत, और सैफुर रहमान की आंख का तो वैसे ही है राइमा तारा, और राइमा के मुकाबले में सैफुर रहमान को कोई नहीं देता दिखाई, हत्ता कि अपनी लाडली बेटी भी लगने लगी है उसे जहर, क्योंकि वो करती है राइमा के ख़िलाफ़ बातें और नहीं करती राइमा को पसंद। दोस्तों, अभी तो राइमा कर रही है भरपूर सब्र का मुजाहरा और बर्दाश्त कर रही है अबीरा और फरखंदा की बदसलूकियाँ, मगर कब तक राइमा करेगी ये सब कुछ बर्दाश्त। एक दिन राइमा का सब्र भी हो जाएगा ख़त्म। भैया फरखंदा है भी वैसे बहुत जालिम किस्म की औरत, उसने अबीरा की हसन से जान छुड़वाने के लिए जो किया था बुरा हाल हसन का, कि वो आज तक अबीरा के आगे पीछे दौड़ता है उसे अपने मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए, मगर अबीरा हुई है ऐसी दुश्मन कि उसकी शक्ल देखने को नहीं है तैयार, और अब वो लेने लगी है इंटरेस्ट साद में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं साद कितनी मोहब्बत करता था राइमा से और शादी करना चाहता था उससे, मगर राइमा ने कभी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया, क्योंकि वो पसंद करती थी अपने कज़न हारिस को। और सैफुर रहमान से हो गई अचानक शादी, मगर जब साद को पता चली ये बात तो काफ़ी रहा वो इस सदमे में कि ये क्या हो गया, मगर फिर उसने कर लिया कबूल इस सच को, मगर नहीं कर पा रही फरखंदा और अबीरा इस सच्चाई को कबूल, और चाहती हैं कि राइमा निकल जाए उन सब की ज़िंदगी से और वो पहले की तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगें, मगर सैफुर रहमान नहीं तैयार कतन इस बात पर। तो भैया इस वक्त सिर्फ सैफ हाउस में सैफुर रहमान और साद हैं राइमा के हमदर्द। सैफुर रहमान के जाने के बाद करता है ख्याल साद राइमा का, मगर अपनी महबूबा की हैसियत से नहीं बल्कि बेगम सरकार की हैसियत से। सैफुर रहमान की गैर मौजूदगी में फरखंदा और अबीरा करती हैं बहुत ज़्यादा राइमा की इंसल्ट, और वो मुस्कुराकर इस इंसल्ट को कर लेती है बर्दाश्त और नहीं बताती सैफुर रहमान को कुछ भी, इस उम्मीद में कि सब कुछ हो जाएगा खुद ब खुद ठीक। मगर भैया ये तो गलत फहमी है राइमा की। राइमा हो जाती है बैठे बैठे बेहोश, और जब पता चलता है साद को तो वह डॉक्टर को करने लगता है कॉल, मगर फरखंदा रोक देती है उसको ऐसा करने से और कहती है कि रहने दो उसे उसके हाल में, हम नहीं करवाएंगे उसका इलाज,
جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہو جائے، مگر ساتھ بہت کوشش کرتا ہے رائمہ کی مدد کرنے کی، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر سیف الرحمن کو پتہ چل گئی یہ بات کہ سعد نے نہیں کیا رائمہ کے ساتھ اچھا سلوک، تو سیف الرحمن ہو جائے گا سعد سے شدید ناراض، مگر اس وقت فرخندہ ہے اس کے سر پر سوار اور نہیں کرنے دے رہی سعد کو رائمہ کی مدد۔ مگر بھیا جب آئے گا سیف الرحمن گھر واپس اور اسے ہوگی یہ ساری خبر تو سخت آ جائے گا وہ غصے میں اور فرخندہ کی کرے گا خوب انسلٹ، مگر اس وقت ہو جائے گا کافی خوش جب اسے ملے گی یہ خبر کہ رائمہ ہے پریگننٹ اور وہ بننے والا ہے پھر سے باپ۔ مگر بھیا فرخندہ اور عبیرہ کے دشمن میں ہو گیا ہے اضافہ، اب رائمہ کے ساتھ اس کے بچے کو بھی لگانا ہے ٹھکانے۔ فرخندہ کر دے گی یہ کام بہت آسانی سے اور رائمہ کا ہو جائے گا مس کیریج، مگر سیف الرحمن کے لیے ہوگا یہ شدید صدمے کا باعث۔ یہی نہیں دوستو، کچھ ہی دنوں میں فرخندہ کوشش کرے گی رائمہ کو قتل کروانے کی، اور جو گولی لگنی ہوگی رائمہ کو وہ لگ جائے گی سیف الرحمن کو اور ہو جائے گا وہ معذور اور پڑ جائے گا بستر پر۔ پھر آ جائے گا عبیرہ اور فرخندہ کو سکون، کیونکہ نہ رہا سیف الرحمن رائمہ کے قابل اور نہ ان دونوں کے آ سکے گا کام، بستر پہ پڑا بے بسی سے دیکھتا رہے گا لوگوں کو۔ رائمہ کرے گی اس کی خوب خدمت، مگر فرخندہ دکھائے گی اپنی اوقات اور برا سلوک کرے گی سیف الرحمن اور رائمہ کے ساتھ۔ اور ایک دن تو وہ آئے گا دوستو جب فرخندہ دھکے مار کر رائمہ کو گھر سے نکالنے کی کرے گی کوشش، جس پر خوب شور مچا دے گا سیف الرحمن اور ڈانٹ ڈپٹ کر روک دے گا فرخندہ کے اس عمل کو، مگر اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ سیف ہاؤس میں کوئی جگہ نہیں رائمہ کی، لہٰذا وہ لے گا ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن اور اپنی پاور آف اٹرنی کر دے گا سعد کے نام، اور سعد سے لے گا وعدہ کہ وہ کر لے گا رائمہ سے شادی تاکہ رائمہ سعد کی وجہ سے رہ سکے سیف ہاؤس میں، اور وہ رائمہ کو بھی سمجھاتا ہے خوب اور دے دیتا ہے طلاق، اور اس طرح سے رائمہ اور سعد اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں سیف ہاؤس میں۔ اب فرخندہ اور عبیرہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی رائمہ کا۔ دوستو اس کو کہتے ہیں سچا عشق اور مقدر۔ کیسے رائمہ کی زندگی گئی بدل، کرنا چاہتی تھی حارث سے شادی جو نہ ہو سکی، اور پھر ہوئی سیف سے جس سے نہیں چاہتی تھی وہ کرنا، اور سعد کے بارے میں تو اس نے کبھی ایسے سوچا بھی نہ تھا، مگر مقدر میں یہی لکھا تھا۔ دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو کمنٹ سیکشن میں کریں شیئر، اور پسند آنے پر لائک کا کر دیں بٹن پریس، اور نئے دوست کر دیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس۔